aha ne ka moto mo bani kanal no amanke kilindide pawdumane akatu narole adu yadala to yalem o manke dallano ya to moleko o le ka mani ka tawo de babula jam o ron pawdumane o mutu moleki dare o mutu moleki para jal mo adu ade ka tu narole par pawdumane mutu moleki ay tu narole ka ma ko to amanke nyaare mara ke nyame kwa jawle na da kuma ko de ne o kiti da bai malo ka du jama iko ko ngati ko wala ti ando ko mo wala pala ya dina fanya ay tembo to sala ka du ne ko mo wula bu ka du nyale ya ko ta ko nga mo ba ko ko ka ko na finkar ke kita mana Usman ba kita mana Ibrahim nyala le kita mana kari nyala le aro jilang ko akawa ku ya da bagel hade ne akama na ngada na wala ko ne a moy o nyale wala mu kala no ka kama ko moma memman ko yima do man ke to nyati bari tumando ba alaji fate ken asifeno kute men ko tema foi ma mira ko kanlan no kom ya fo nyamen ka kuta ka la mo kan me alon ko amanke mumeke aman soto. There is no element of truth aman soto mumeke itela kriye drong wala fo wala manke kan la noti fo tumando ba nie kangola mola ka soto le ku soto ringole mbang fo kan la no ne bu ka soto kan la no wala mi ka wala moma memman ke to nyati bani ko be moma memma to nyati o manke kan la no ya to mo le ko ya son le fo okay woto je sene ata melkan jibe Facebook on this video aljembe bulo chodi kan I just refresh the page. You will be able to see the professional video ning alaji bebe dameng. Alsi dunno je inshallah alen jibe woto ning alaji la video bebe dameng. Nal sign out on this one ale Gambian Talents page yo refresh drong. Al ning alaji be jelale inshallah. Kuyate Musa ko hello brother, good job bro. I'm watching you from France. Lion wobe jibe roki kanne for France Facebook nga konto nga tento nga jayi altol melkan jibe teng bismillah nyim program auto fana live on the big screen ngal fana konto ngal tento ngal jayi woto alaji ka fole kan lanno ka kangola mola ka femfo moma mea lonko aman soto mea lonko amanke nse nyinin ka nyinin kar fulan jangola mune ya tinna mune ya sabu moka kangola mola alaji bismillah no kala bino bari me to mando me adina mo jo ka tamolala okay yo wala mo me yanongo mo ngene yo wo panan ka kala no ke bakele ni mo ngani yo jawata kala na mo jama ka ke mo kanne ka mo ngani jawdi macha mani ngani jawya abukata no ide duro ko ya baroke ko baroke la nyari e take no bulo la le take dala so no dala le take no bulo la bari hani kabi i jawo mune atina mobe kala mo jawati kandungalu ne afudutale afanutale mune batina la mobe mo konna wala mobe kala mo jawoti yaron konande ya woto da bayen konande manjaw ya badunje o on me mala pala rek mala pala bari mune ka sabu mala pala ye fengo fenje kul ye kuje kula sabu mune batinna la ite man la pala ila na bani la ngani yore okay so ninge fa ite bawduman ma fenje buru ma ite be manyana woto ite ko le ka ni ko ka ko zungo baraka ta pale yale
mu konnande yale doro wala mu kala noti so tumando ba ni moye fen soto ifana lafitala ima soto ye kango lala wala al mo flo be ya soto ilafita ate fo atala ite kilinta e tuje ye kango lala o tamita kamlala wala mu bote o ngani yole jawrat Bismillah Alaji Touré benjibe kam ako hay bro it's interesting Alaji Touré ngi kontong mi men la to dum be agani be atoro ko ne mande atoro papa manyana atoro ne yanda atoro o mu ngane wala mu ngane jawrat o ma ke kala no do pa modo e kamo la bola ma ko yama awani ba ko la de na la doro ke ba na tini ne abundi ma de na di dol ko wala ka kala ben e brava ba ci dara janne doro ma mo yure la bi dara bra do tiala wala ngalo kendo kala meta la dando kala wala la furunya wala la bagi ya dio ko ide la ko ma do ina ikidi ma ba no ma o wi de bai de so ninge faham kan ye kangola mola tonya ko ko sotoje nko niye kangola mola tonya buka soto woto kangola ta mola dawadrandin drong tonya man soto je ya mari konne wala ima jawolti wala ba sabula e do kallano lumbe na ko kallano anin ani ka bi alma faham mo to monen kallano mangilindi aha bismillah ita bawdu mani to monen to jibole bela aha nila ojibo ni mawko hada na mejulu wala to la bari ni to nyale mo ko mo jibole to wodo mo isto mo ngawole ko bari ni nga pem ko ite ma me alo ko ma ke to nyati maybe ijawo ma mo wala te bana na da dande akmo ma ko ni nga junu woto loje ma jama ko ima wala mo ko kare ko le ko aya mo ko ba ko ka ko sina juma abunda bani mo tang idenda mo ko no e kulo ko be fama kulo na te mo kulo mo kula ngani wale ne ko mo kula doron kulo mo na da mi da mo kula ma ke kulo de ko den yen karande wolalde lungo men na ngaw ka jahani kabi nte yake safoltid e ko kullo na tambita mo fulal doron amanke kullo de ko den yo woto be adun lata ala le ulan nga mutanga ke safeoti birin lungo men na ya fonye lata la nga kacha jang sanji fula komanto sanji saba komanto lata la okumo lale ko ha na tambita mo fula dro amankati because na dantal mo fulo tema na findita ibalu na le me findindi bari ni mo sabalem na findita sai fulol kono jumale kili ya findindi Gutuwo. Bekala no ka hani kabi. Aha. Kala no. Mudoli hage dume ko la tele. Mutoka kamula kina manda. Jama. Muto nana da me ko ya kina la kuro. Ma be kana la bari kana tele ya ila. Kadu kina ya ka kile. Konan de ya bana kara kos. Adu mo konan kara kos. Ni fenga bo be ka kala no ko fenge mo bulla. Anin kuma ko isoto balia. Wono manu filtori. Yo. Manu filto manu ko tabole me alo ko nake ko la ma ko kapang. Anata ka tende ne na sala do ka fuyi. Wono manu filto mani na tawo. So musota rake maya manyo akaye ko ila musukeba ngajele telefono babul wala bi anata suwo kono ke dola jinde bundato nlata le ko ala kambano lem tumando ba
wona barin ne benta marché oto a barin kaye katame akayen kasela akaye nange samba nyola muso nyimma lon fo ma barin fo mo musuke ba barin ne te ate manyo ke wona ta drong akaye ko ha bi ila musuke ba de ke dola jinde bundato anim moto wo mu kan la nolti ban fa man kati ika muna jele nde nyinin kale don na nyinin karo jabi musuke ba nata bari ya jindi ani moto manyo ka kewoye akema e ko ha ila musuke ba bi ke dola jindi moto la moto nyimma fan wara kewo nyin hani karkaro ta bulu je wo mu kan la nolti fa man kati a njabi don ha ana manka mulala de ake ay mune keta oto ali aka waya mule kalma a to mule baka ayaji le ke waya jindi aha ayaji bari ni ma ho moy ko ala mu do bi ma ke mo do yo ya ba ko wala ko man ko mene anni ma hanna ma ke kina ma karoti ba amange to mo be hayne do ya jenga kan mo kay tuaru do mo sa dala mu dola la ka bi da dula ka ama da dula do odo ka go kuna da na ba u mani na je be be da ji dula le ko mindo ko da ji dula ade ma lo ka ji le boja ara do ya ba u mani ki de du ka e bi da ja mo ro ta be bo a bi da wa yi bale de da ji do Tengah mudo jawala pilau enu kume makahe baru ya pautman eno no kene apa ya yo lo jadi apa kunu ko gaje do wala ya laka ya ya somo o ma ke kala lo wala mudafi adi dafe ya okay so ni mo la futuo banta wala moyela fengo aka mbita dula karro na do ku dula nga meeting ole soto je wayata kata sunkutu ndingole ya wala dula kare ite na benta dula je ka ha wayata kare le pati soto ya invite wala kulli wate nata wo kulli dula so ite na benta je tata yo fo ala musoy tumando bala je se do fongo je moni mola futu e bang wala wol man ta diare akari je jana amang koy je mara fada la na be nu nga wala ko mu da fe ya di mene okay o mu da fe ya le ite mo je da ga ba ko le amang koy okay so korla kono molka kangola nyola jele familil doko nin kotosi kangola nyola suwo kono jumala ta imalo meya ta amin isaje fabiye na ala dalastango ala koparna wala anyanda men dila depasola ama jedulato dingol kiliyati kono ite ata foka pare yete fama ya fa ko ngadinkari je bun kono le abela kuota kan e bela kodota kan walla bela karban dio makan walla ila computer walla bela telefono use kan ay credit go sunya walla e nyinke go be mo kan lan nolti kodi nadara atele ya dunya manka wala ya tumulu ha bari sai amam menke ya lakan mbe wolla wala mu kallan no amam menke ye ko grama na je bunkono aman ma je bunkono ye tawle lala baga wo mu dinaro be dinaro le kanjina ile alo ko na dialo mba o grama ni abelo menke tampala tole ba ye ba ila na pala tole dinala ba so wala mu kallan no dimene bari na da grama ya tole ya lo ba ya bo ya to mu ma ke kallan no okay so wala mu kuwoti na sotota wo nyama family kono tumando ba fadingol kake nyolale kodi kakangola nyola tumando ba sai ni musuke ba ni manyo be suwo kono asita adingo mambaraka musuke ba nyin manyo dingo nata baraka abe ko be kekan pour kawoto tinya
asitano le fang ay drokota ayake dinengo nyina bako kono wala la moto kono o whatever it is ka foko atle woke wala ay sunyari bake wala tinyar bake suwo kono aya foko musu keba dingola manyo dingolake just pour ka o tinya hani kabi wo mukan la nolti wala mo mukan la nolti wala mukan la nolti similar wala ibe mu no le do kan ni pese ko kala no me wala tele to kono amedame mega ndari menda mega ndari menda lolu ni bu gita mo yoda apologize apologize bu mu ni kada ya mo dani ika dani mu ne gawe ile pende bo mo ma yara ama menke okay. Ama menke lolu tulo bala Gambia fa on be tulo bala tulo be dari yola nyaba tele lolu ci femboy ye bloko di to jini di ya na fa ne ya ko kama ke to ya wala mo kala no di men mbina wotole alaji ntebe dandi nun dimbayale kono dron hani kabi Musa Kuyate se feroke Musa Kuyate ko kan lanno fanutale Ibrahima Danso Lamin ko I am in Italy. I am happy akaben jibe kanne from Italy. Abaraka bake Danso Lamin. Nte danta nun dimbaya le kono. Sa nimpindira dimbaya kono alaji ngata doku dula. Ngafo komando. Ni denta doku la. Boss nying yentele gena like wala ntele ka doku genake. Wo man diete ite tafita kante tinya. Itate kangolanna. Inyanta menkela doku dula imake. Itate kangolantela kontele woke. Whatever it is. Kontele woke. For example, na tambe medical doku wala lopitano to, ye borota ya di patient wala me alonka mala kala boroti just pour kantetinya. Wala ni police kundalem, ye kaito sa ya sefe, ya sign, ye letter heto ta police kundala letter heto ta ya sign, ye kuo beki je kontele wo sefe. Ya ki dulato on my behalf. Wala ye kuke kuo me alonko ama nyanje just kante tinya wo fana mo kan la nolde bang na ngeda ndiwa ye kan mo ka kamala mo la memma ke to ya do mange de rodile killing ila nya do dale manje ay wala li no tama penela ya tabulu adela bilela wala ba nya do le ala ko ye jengi de naji ko mana ka to la mo na kala no kala o me keo me ndiamo da dai kwa aparu dale mo ni na ka de binde mana a program handi dan da banno lala bari kala no ya mo daota ko nan de ale bije okay pa udman na amma da bi ya mo da dodo wala nadi ya mo dala mai no me ko mo de bulo ko mo de wure ya ya yen ka bu pa udman wala bi yi la bari mammi ni ko be telema ite ba udman ka men ke na man de yi hani program lo hani radio lo mo men na ko man de o radio ya mo no ma ko pe ko no ma wala ko mo bu kala ba mo ila hade ya ye be bulwa ye mo ko la ba ko le ke bulwa do ya mari ko mo dia den e mala bi men na ya do tala wala la ala ko do ta wala bulu ko ji la ya ite ka ji ro ka tara kandil ye mo mkamara ma ko le kama amari kala na mo jama barama le ka tara habari fomo be na la harje wonten alaji nal bebe do sifa kilin na for example ni be ka video leke wala ni be ka natalo leke wala bitikole bente bulu wala hani kabi telele bente bulu wala radio le bente bulu doku mum business olem foy ka fengol le wafi foy ka bayol le wafi foy ka domar fengol le wafi bari mbeka ku kilin leke ite a jarte ele nte ta ye kango lanna ka fo kon tele nyinke adunte mawoke maybe mbela bitigol be kabila killing for example be Banjul marché olto Banjul city council nata ye lampu kutol ta ya ken na marché olto na bitigol nyato ite e batu fo wurara ndingo mo nyameje itate yo lampol be tey
yelle taro se fe Banjul City Council ma ko e pa Ousmane ne nyin tay benu jele entela jele ngajele biraba tay ka wo be manke kan lan noti ban ila tembi da kallen no ha bari ha kallen no fama de bodi wala mun kamla do wala na wala imam ko o ga bulo la ka kan ne mala ko wala ko ba okay ha je wo fo comment le de bisimi so nyine mu example of bulu tati kadi ngani ne fo mu bulo la example le de kodi so ne ngoda mabu ka kangola yarafa tumando ba bulo le fo ka bulo sita keno le fa pare wala tunya roke aha tunya ile ko tunya mo le be he pen kan fi dai ko he ali kari wiji ba kari abulo ka te gude adi dele ajunya ala tumando ile membo kami jeglege tumando ka ko mo bele na du fuliri bari ite ka apili bulo fili thank you but the biya ipa la bol bete yalo ka bola bol ni bola bol ite ala de na bari bulo le kate kodi ya go jale bulo fili ne jalo bari fo mobe ni la harje onte yalon kunu nga fen dole rit ntel kam fan commande misil molla alaji jama ben kono na misil maya ansa correction no kantung misil maya na londin dingo to manke ka sun ka sali ka jakobo kata maka anin ka limaniya nyine mu 5 ida solti bari amanda wala ngalong na londin dingo to ntel jama ni men ka nyinke nka fu nyine misil mo bari wo mo kilingo menka sung aka sali aka jakobo atata maka limaniyata wala dankaneyata supposedly ay shahadata wo mo kilingo sita sinole ate mojela wo baraka ate mojela ay fembetoke amatinya ate mo fulajela ibitakan ila tanya nyinyata amatinya fasa jibe abe dunne tema nyamen abe o temo tinyala nyamen ka kango la mola ka fufo moye nkanyi mem foyeten drong jos kana do ko nyi memba kan dole en kumandi ay evidence all din na tangible evidence which we are investigating to hear on the other sides alla fita project golla funding kewo according to ay mem fo andung ay kaytol men fana ita mulla funding kewo abala kato dango kikan na banko to le nyinte aba kato dango kikan ay bidding ke pour project go me alonko asula tala ay company le soto anin men lafita do ko kela wo company nyil nata ko lafita pendole sambala nam banko kan atata authority rol ya ani kachata o fengola e nyanta men am fenkela ay tata fo they told him ko they are very impressed atenim partner solmel nyanta do ko kela wol betu babu dule ate tata o authority solmel ya ani diamta akoy nyim projet ko nangam wol d'accorda ate ay jiko soto ko atelem authorities foreign authorities sol nying atelem wala agentoti Gambia atata nyil mel ya wol man fenke ye tiketo jo because ye direct contact soto le ining authorities sol mel be Europe itata wol ya ini wol kachata janni balon na membe kering yate bondi contrat ko nyin kono e kay ñi mang establish ñi magni soto ñi magni no itol mel nyanta decisionol megla yewo garanti ko wo contrat ko ñi mba dile telale hannim bidding nata nimba bidla abe kela formality leti dong bari contrat ko ñi itle ba sotla so ate kending ñi ate funding ko ñi ya bondi ko ñi kono because ye kandol le lala fo tubabo ñi meng ani wo benin do ko la wo tubabol nata la ñil oda authority sol la mel be Gambia wo sifa fo be kela kan la notele bang. Alright, ese le hablo ni eso. Cada ne mancan, huele como huele a lloviendo. ¿Cómo no me requiere? Cada no ya me va a cada da mu finar dale. Anyway, porque da handibal. Cada na abanguli ngani ya tena kama, amanguli dino kama. Cada na la moya jinaoda. Niano ya bai ko hajilo wole mu jumandi momen mu kabirot kabiri ya manna da wala kabiri wole mu men
men kayje bari nyindo mu worro 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 ni mo do mo jumale murumuru da mo do to le je kana worro ko di nine ite pa utuman jeni de be jenering ninga bi kidolo mundi loro bo na manda yo ni dala bele kake ite bo de yo bele kake be kini de grupo de que de menji bulo uli ya bo kala na mo la kwa bo uli paja ka ke de lo kama kini ke da me ite mala bi me ko ite pa ite sabaramu ko ya je bo yo bo ni dala ko ma ay no ta mu lo la ba ko be ko ne mu ba ko ta ko kay go lo ba ko na ikaji ko na ga me ko na ko ni mama nyana to na ndele nyanda to wala ibrahima na yi ro ila de ni yi no la mana bila na ta mu kauna mana bila yi na ya ro ke ba ya de la bila wala ala na mo haji do le haji do wala mo di men na yo jawata mo memma la bi yi wala mo do bula de kon ko la sai nga ko madu nga pro ko be kafirin ka la ni kada ba wala mun yin ko amma da bi amma jaman ya da amma da bi wai tara bulu ko na ko la aduna ye bulu ko no to be be o tiya la do be ro ke no ba da le mu ba ba bulu le mu ba ba be da do le kala ba be da ngaro le kala ba be kala la duma le ke do ya ba para be o kala le ba wala ma na ngani yo ko ra idinya habariyaje tumando ba alaji moka wo fangoke adun aratra ate moma atambita wolale already. For example, bitigo bete bulu itata foye bitiki fula saba soto do nata aba kata kan ay bitiki ndingo soto ila konato ite fula bete bulu saba bete bulu bari iko hani nyentita hanning ite man sales make atebe dame mafangolo iba ke kanne on other areas bari iko hani nyentita nte sorla moye sele ay futata dame momo kabe sella foysa pull down ya am sabanang ay jolong weda bitiko lembang tumando ba hani tele me alon ko abentel bulu nying amin online platform len wala regular television o jamabe je nyokele bale bije whether in the same institution fang ibita kan programme be bulu abe do bulu ya kele wala office kilingo to albe do ko wala je itelem nyina alfati itelem nyina bosti instead of ye focus on ibe menkela pour itela project sol kata nyato pour itele yirwa hani ya be benna melbe ko ke kele opportunity nata ya block ye kangola wala ya block ye kangola wala namira nyimu kulete me alonko asiyata na banko kan alaji nka ke nyola wato wati signol ka ke nyola am doku nyol ka ke nyola come to the worst alaji asiyata dameng so ko be nyin tembo mento wala mu politiko di nta fono la nga bang mandum politiko kono because kan la no be siari na politiko kono bake be nyente momento momo ibe patio mento drong ilata wolla momo ye nyatilin damen drong ilata wolla wolle tonya soto asi jaralye alye fabrication okay alye kangola mola ka create ka foko kari nyinni neketala wala kari nyinni neke wala kari benu janni ka no nyine ka baramo nyini moma wato wati pour ibati nyala menna bismillah alaji bedo sira le funna maro ka fanya lu ku ne na ke me da wa ko na ba ga ko le bismillah dulo be ko dulo be wala wolo hadu ma wala mo ba be dulo be nyola jan luoro in casa mo le la nyola wala casa mo le la nyola ma ja jadi le mo wala ba ja wala ba yaro ko dulo be nyame to nya to nya lo nyindi ro do mari nyindi ro be mbiye
Foi kala nube ndoro le kala. Ibe ni ndore jaila, ni ndore ya jalai. Jairo ni jalairo ni kulo be ole kala. Ibe me ya do jaila. Ibe me ya ba jalaila. Di ba jalaila. No mata. No mata obe kene ba do be nya bala. Momo jam ne ba bala bo ni jibril le officially. Jibril ani me kai. Lo bala kene ba do bala. Sual ko kire mate ya tage sabo. Ikiru sama nuko, ikiru mote bilemla. Ila do kwe wale nyininka. Ikiru ma do mo, ibe yuro yipal. Ibe yuro para le de logi. That's politics. That's all. Kuma ko dendiye. Ile miro, kame yamar ko ile miro ajei. Apai malaika, na do nyinai. Yobaro Kenya pepai. Mari kana nyino la beri atinya. So ana kula magile nemo. Ni data nyobori ndula ate baya sale. Ni ay nyobori oketa. Ni ndema da nyobori ndula ate ni molta ukawala ate. Ni data biro mbonka. Ni abori ndapole. Ni ko nyobori ngene biyo yembori. Ade mukato wala. Nada ni ala bari akapo injila nyoboro kilatu dake badi boja molu na onyale kai ko moro ibala ibe to nyale pola ikitela biro buka boy polisa nyumale belone la kapo nyale yapo ndela nyima jenge ndebe mebula melu tambita mewole mama ku kula mase oli hakidu badi melu tambita alqur'anu ka wole dila ya tak billahi wallahi tallahi abe menyini ngabo kendo le mungeti menyi mbago kala tenin ada arwano tagi wona kam melu tambila na melu bakar oye wona kaba hani abanda wala na kuyate Musa ko remember dol bije ilafita le puru ka famous wala puru ka kodo soto isi kang beke ka kango la mola pour ye famous tale because they know that you famous so they want profit so akodol bije isi ko beke ila fitale weda ite famous ta yedara jole soto ifana la fita dara jo soto la wala ye kodo le soto ifana la fita kodo soto la so isi kango lela isi ko beke pour ka kango lela yamune soto be men fola wala koto ngoy kala no dada dawda bijele koni me fani wala ndiko mo jiko be wala ko ka ni se jiko ani tamba jiko mamodu yeo abe la bele to poni wala bandale bi ko jani ni mo do bida melu tambi da polo taibolu wale fada la ronka Oti yeme fada la ronka ida mo le nyoto murula pero kilim yeme fada la ronka kila kala mo ni ama adio kani ka do murula ko mi se mo le bawke hade mo lo ne ka do ni wala bo mi mo manyana na ka mo ko juma mele ka mo da kila sallallahu alaihi wasallam kala no mi amin kala mutola kuma kara wuri kamu kila muto jure ka tamulala ko dunia be to be ala ko wala budo dana ka to mandi sabu ka bandale ko ni da wala ibrahima ba wala pa ni wala mudajele jai muslim ikamu jiya membo muslim wala ka kujo ke mobeti muslim billahi wallahi ta'ala kadu kabiru wo mukabirol kene bado bari de mu ite ka kiliro ke ka membo molie kene bado ani de ka mengo mangi kilindi wala mukago wala jawya da kabirol so woto alaji ngaje jibe kuke ite bita weda politician o le muti musician o le muti businessman o le muti wala mansakunda doku laleti wala private sector whatever ibe menke kan saliwati lulo buke dang
sumanda juno le ka wuli ka sor kata jama to ka fajir salije ite ila jako buka tarde sungo sunkaro ika mume be tilitan sabo bele sung wo boringo kola fang yette nangoning aramiso nyambas je everything nangoning aramiso ika be sunne alaji nafilo ika be ben wala suta bari ite man lafika moje ay fen soto alaji somonda wurala suta tili ibe mol dunna nyola somonda wurala tuta kili ibe kango lala mulla somonda wurala suta tili ite fongo ka lonne peng ko ibe menke kan amanke tonyati ye moja be projet go lo kan wala be fenkan itata maria e kay hakilo to karito abe use kanne kari ka wodron neke aya kenyin nin nal wala kari la fita kodo le tebulo wala mol mel ya lonko ibe nyobulo ila fita futu la nyoye jetum je jeta muso nyiya yekko mo faye memba hakilo tinyala wala jeta muso bamaya yekko mo faye tumando ba ita la fita wala idingo fangolla jeta ya faye he ite la fita idingo dila karilla wala nge dingo jele sañ anin karile kata hakoriye wala kuwo kisi wala family be mu bualti je muna fo mobe la filale alaji ite be dingo wale imama ringo sola bua family la ba ni mo nata akoye la fita idingo la iteri nata akoye wo fa iteri nata akoye wo iteri nata akoye wolka mo kulo susule wala korda foy man kari mama long itolla domo foy man kari barin long itolla domo foy mate fango mama je mama le sitan kanyi mem foy mama le lota kene bato ako atela domo ite ma kala mutajang serun ko jam mo mem mama alla banta kafarla la lota kene bato ako atle kari mama domo atle alaji suntu kamara domo atle alaji bora koli fa atle venke fa kene bato ya fol adu yewo mem be fo femman sotoje alaji nyin kusifal le ka kenna society kono adun nyanta je folale bismillah kalano janni betente na nge nyinin ka folo foybe mamari ngodi la buala le bang iko e family men bua kordale foybe mamari ngod ibe sanale mamari ngod tawo to bang janni betente na kana tambijela jefo folo kana tambijela jefo folo foybe sanale mamari ngod tabu akordato setane waude ga waya kana helmado yo ane wala fulani mudola de mudola de kunyo ko he ramwe kari yo le bari de bana wala ko hani ike tonyen ne kodi ikawol tonyen ne denlena toñ atita tema ka jefo so ni ke onyin kana hanna ke juso nyabundi kodola nana tabi ika karakterle ike la face ton janala wala ya jabi na kando momi alon ko nanata abe keme fulol kemo dilela nanata yedduwa e ko mun binanata do yetta sabayo muta na ko diamle kafa ko ni butu nyine ka kenna family kono adu melbe njibe kan ngalo ye kulonjele imaje Musa Kuyate be jele kan ako Allahu Akbar Fatu Musa Balde ko jerejef pa Usman, may God bless you abaraka bake Fatu amin butu nyine ka ke alaji wato wati nkajele na family kono pa jata ko
go sa aka no bismillah okay mala bile bi ngam bi la bela na good program le bi be monna mude be darin wala dina ka we ta bi ya yalo me bi na to nya bo noy ite ko mo wuli dani nangam wala bentel bu wala kala moy jelle ko iko mo jelu. Well, Melian na page like is over 152,000 people followers. Melian na page like 152,000 followers. Nga wale soto on Facebook damma. Ninga be kafu nyoma pour ka suti andi drong na Facebook, YouTube, Instagram, Twitter be niya kafu nyoma over 250,000 people Melka Gambian talent noma. Melbe noma kang on all these platforms. Melke noma. Ha wuli keme fula nintan lulu. Hai. Me jani le la ko. To nyama to fegi la ka to. Molu mandara ko nya ko to mol mandara ala ko to. Mol be dunia ko le. E ka politician ol to ko ya. E to ko ya men ndele mu politician ol ti men. Amake me lo da be politiko ni ne ani merba no mo wolle mo politician ol. Yo le ben telu noma. Puru kandel la programu de la programu nani lulu le bete buli kamenke. Ibe mobe nyabala na talo bale babaro ke kai ba ke kan karo bela. Ene bato. Na dani roke ko. Yemma ko ni programu e balu ka dun german manjula ya kije. Mandara jula ya nyini naje. Mna pida moli yemma ko momo dal ci lulu karo. Ninga moke meninta lulu toro benna programo beta madidora aninde ko malbe nyaada jelal ali aje ngama nyaro menge ani ngama nyaada be mulu jaari nyaaw jabari ata jal nyala bari mo tani lulu ma wala toto moke meninta tang la wala tad mo tani lulu ma wala toto birin teru kanata ini ala tema molu ga membo dala ni ka menge ko kiline muka jama bi jere asa kisi no le asijibe ku no le foi la tala le foi yo sai dunia jele no mo bolo digolete nara no ka po digole ko po sai o nga dola patio jai no jai janga penge ibe mo ke me kula to me la no ko mo ba ko le 20 dala ji me ole ke lai mon hade mano ko yo lo njele ba nyalo na wallahi habari ya lo ndeka la penkol madu do itabe nyimenke kan nganyin kala no mengo ni mo ya la mo be lo le to laje so ma jani mo be mi shege ni la be ko la ba ani ni mo men ka ke bane ta ya ai ko imako pende la ke la fokki ma kala no ka imala bi mo je la ta nyato iba kele ibati nyade buru la wala ida ai ko ida ba ko ida salo di la pesumo ibe bambatan la dugare ta dolo me bari de mai jama mo to no opto now soma ni malana soma nga tenite nga mo kilimu da nyi lo la ko no ba be bam ko nyi mo la nga kilimu da je nga ya yube ibe mo do le di la mo do ibe mo do ko ma bo mo tani ha barin ka wole fo yalong dolbi je en kanyim men foteng gawle ke ka kango lanna o fana bi jele kanyin kan lanna ko men fo dol ko nte fongo e mandin kol konne ye wo kango le lante la ye wo kango le lante kan konte e mandin kol konne donc yenje loko nte be mandin ka programme o kela mandin ka programme sababe nyin platform oto jang nkake wato wati nyin dam manteng diben ko to be jele wed yusufa mandin ka news fangon kana datile teng nyin karo men kana bina mandin ka news datilale nga ku jamale fo wala mbe ku jamale ke kambe nyin tembo men to nyin lokun tambila lokun saba tambila leng labanta dinding kutol sambala na melbe karango ke kanje 15 nga wala sambanang woro be mu mandin koleti bari yo kango lante la janne ya lan na janne konte mu tribalist leti nga mandin kol konne tenin teng adu ngalo ne ko kan lan no len woti baba nte bayri mbe wala kacaka nte sila mafo adu yenyi memfo fa wala hakilo bulande pour kafo bari yo kango lan na janne
konte mandinkol konne nte mu tribalist leti nte buka fenke men ka mandinkol samba nyato adun nte fe woman soto je kango lanna wotole bari amanke nte la kuoti nka men fo drong on a wider note ye mo kong wala mola ko man die wala moye fenke men man die ina man d'accord wodrom man nyanna tinnala ye kango la mola at the end of the day asi jari ye kuo beke pour ka mari tinya asi jari ye kuo beke pour ka mari la opportunity tabulu adun imalong wobe mojelle makoy kan wobe mojelle de makan ala wo domande ngomen aba soto kan aka fefe imalong aka mojelle makoy je which may include ite fango directly wala ila family indirectly alaji pour sama tafadal wato be njam fakan meme kerindal meme menyanta menyanta wala mu ni ko ita mu misile molet ngama ngamisile me account je fa ngamo do ni mo kendo ni la fata kala mo kendo di ite kala no kala isi jamba wala fere kana ke dala kana ke bulola be nga wuli wala nga kannan no de molu man komenti mai bari nyata komenti la jede kala no be tinyaro ke kanade adum kala no am fene di kibaro lem ani kitabo liya bole ko kibaro na buda tema dani na be kidla nyoti abi jide kende kede bari mbukao ke chai na bo paraw do re ka kadi dal anu ka kala no na dire ike moja ni kuye kiri ade mo man tujulo je ati kali ko ko mo to ana ma ko ya kala no jama ya je mo ka ke bake aji lo le mati wala mo moti mo ngani ya jaw bu kala fi ay moja nyato Tonya ite ba utumani ndela bida nyi mutola ite bada bida nyi mutola ni adamul do na do yande kanunola ne kanunola de wo muto be nyabe do muto nyande bali wo kana dina bana ngabo ngawo fudo di nyanga ngabo duna to muto menyi ni adamul tonya manya ne kanula de bote di ala nyede na bote na fudo ba de wole be ala nyede bari ni nga baro kedu ni dara moro le apuro ila fudo e ba o be nyaadi le para jole bi je ba ko junu bole bi junu baba kata ngole fango be woto o simple ada wole miende ila fo mutola wo muto nyaadi wo ita bote di ale ila bida mutomene yakanu ide yata mulu ndela bidela ide kondala bari sila ninki wadil no nada wala doro bari ninga mori ko ke fati yada nabudu sai nde mu jumalati do muto nyalti odo ko nandiya aka kalano le chabu kalano bebe majainda nalo chai moye ko be boji ko do kala ko I don't care ni mu general community madama mampata kalano ma ka mendia da nyeron ka oke ka ala toki ala nenga ala dani adendan kula ite ga nyimudo femme kere ni la boy fendol bi jende hanyina pole bari bidiko mena bidiki jula ni bala fendo bi je ni ake non ko bala ikaba de mari ne mala bi ajara wa bulo itambi nyato yake no ya ita yo non ko fiirama kana bali mutade fenju be men ka non ko le yani daga tan ni bulo lola ala bidiko be jila laba waji bukiliano tajela ba omu ko ni direct ndele obelon ndele loli olon na moli olon yoyin nyobori obe onyale to bebe onyale adenyi kala no ni nyoko dole kataraji adum ko do mangi mi jile be mo dede
amaru juma da bu ko de bare mi mo men ka korte oke onin kabiro e manjam banyola bagade ndebe adu moshi hakulodo radio dia mo ko ya ta basele ite benne ko no la je ka mol nene koni malu de mare ni banya ko mol balo na bari yalo wole ya jawe andi so comme de nyin tembo men to yesi ye kangola mola on the internet yesi drong iko ha nyine keta kari ye nyine ke kari ye nyine fo nyine keta kari la adung imang hani fenko sotoje imang hani kuma koyo sotoje wo garaw batale at the end of the day adun nyantale ka jibe bake alaji me wole tere do kono de me wole kono de wole tere do kono ha kasi dron ka kangola butung wato yen jamfale silang nse nyininka kuma labangola nyanta munekela woto wala nsi munekeno pour ka nying eliminate wala ka tala nyin kallan nako kallano amambedia aramutale amandaga me ya ke doro kallano meme na wala mu ibe me ko kan ba ujumanma adu akwede makama ke tonyati dalilo ya dine ba ko kan ikeda be mo bendi doro italo ngweni ka pro be ko ndikilo kon ne wana na wana majaba ba ne kara mo badu na wala kapanyala pa udumani kang ya indire kama wala modola indire kama momo ba ke kang ini ka bil dolo minare be konti kilon kon na haglo do rodo me folo la nde ba olema ani momo iki haglo do na du yaro ni ala be benale kadu kala no sifiri no nati no de ko da kono dulal be to atana tino jele mo kala no ka mudo na akema walindi akamona fama walindi akamona karamo ma walindi akamona labodo walindi akimona anybody walindi kala no ka woleke adu hamambe da haramu dale woto me menkela illa bila kairola ala alala ale mengo ngado kada ngaoke ani ma beke no ngaoke bari ngani ajawya ngaobula ngani ajawya mambe dade surualu ko tene ne gira boro ma ke panande bello ko ko nole wallahi billahi taala ida ngani o membe buru fembula ale wole di mola fembula kili o be na bala jande do o be na bala dagirale fembula ale mo do be na wala mo hakiloti ani ngani o hakilo ni ngani o wala paju programo binala hakilo ni ngani o ka nyoma ko ni wole nyo dadoro para jole beje hakilo wole mo ka ku kendoke ne ku kendoke mol yaji wala mol majo wa mungani ya pedole do ngani o idele be labana ko no de bari kangani ya jawya ngani ya moli ikebe tinyaro la karobela ikeda mtomo pendi wallahi be ta to la jele ni ma jodo la dunia do sai ba jodo la kewan na koro siro ke do men ko no bi ni mo ko ntele nunko moji mo biwe pour para to kama pour manja ya kama wala pour kodo kama ye badi misili mo muda ite menge ko ita de turu doya ke apelta iko imanya na torona imanya na budena bari nyanda parale nyanda lo le kido bale yapa ko wala mandara wala jube kan tele to ba ahankai meli e faro ke mo jele mu mijil mo dingi kabili faida mtema soni ke moje abe mijilme ite kuje take tata turu ite tata turu do bana wat laika apelta ita amuda ya soron 10 years 20 years with hard labor bari hani iko madu ngapa kira manjoro me warda faroti wala kama muda ya nailo ke ya kama muda faito dori kabo do ya kama kadi lobda noreto
found le tulo ya mu meli ya ke wala ya ko ya mana majo ya nu da wala da ya pa ko le misil mol ba misil mol kane bande ne wai dukare na ka da kida en kan nga ta sabalu la di jana wai wala ta sabalu la ndi madama ngauke amange ne ndiyate wala ndede dada karan chawde wala dada karan jana nengo makale kanjo modo monene la wala jango denge misil mol kukuru mbao kukuru keda dunya ko dai misil mol le benyato itele bana ngabo moji di walo bale da jama ko I am not talking about Gambia. I am saying Muslims. Mediam ga Muslim mol. Mer ga bon delle mu Muslim mol ni kada jama jarola. Ngam fanko ndi bobar. Ide pero me madina la mole nyo ba ikawoleke. Pero me madina la kuwe ba ikawoleke. Pero me madina la mole bi kuwe ba wo ite kawoleke. Wala shiwo doya. Wala ya dauda. Ruan kabo me nauta. Ni na me be jamna perika e kundi e kabro ko de bala bala chade ko. Misir mole kauke. Misir me abala baba tamage wai. Mbawo ji ko me wole ko gande mamu ko. Nde bon ngame bonne ko lo mola ja be diare tel. Ani ndela ngani ko mu kili ne diba. Bari ala ko e kurwal ko kene negila. Nka membo jang nada ngabo ne ndiale kama ngani yorbe do di ndele be labana ko no ngo mo bugala nene memba ya marle be mo danda dala ngashila ala yani ala be benale ala apare tale na minge moda bondinola nga tongola nga nyini ndiroke nga mama nga nyini ndiroke bari nga nyini kila ndimola ngani ala nyachila nyake adum po fenkana jarinye fitinola fenkana jarinye furubangola fenkana jarinye membe ni mo banadila ikala momo rininde ibrahima bade ta korlawol adunga haglo do fitino anema do mawula ama mandoro aka wolo ila bila danda ma bukata jede adu wulo me fenge atodu wulo me tamaki bakan sahado wulu kunira kati diro kele anytime de fidino ninga mike danga mamandi be ko ya jele mengela no akadwa de ala kilu mule biya hani kabi ala dunga ngani orejo mo ga ala nene no ngawle to me membola moti hakedu nadia da me ya panu di adia de nyame ndebe dia mu ka wado me ala ya lo ni ngako me kam ko ngako ngene je ni ala kala baba ko me be nyini wala je ba malo ngene la ko nyini na ngalo be program ti ba ngala nde nyingala ngena program o to mbay ne ko dunia janja njani ide mo ke me pule be wala to ide anyo moda ni lulo mabule al nimbara adume ngambulo fanagele momo ngani otoro ndela brandola kodola wala le brandola bunyalela mabo nyi program to ibane dale si lulu kenyeje karo fonde nyi program lulo kabo kari mu mani dada mani gole wala kari le bata odia mu ti bande te ojabi seeing is believing time ngadado ron ko nyaado to nyale bela bana abaraka bake alaji yafo ku nka yaka nyama yatuwa nyama yafo nyale bela bana odo modi hage do ne ko mo ko men yalo nga mawuli o kama ngawuli kairo dorne kama adu o kairo nata to nyale mu atama mbolo yenda doroji amin ya rabbi ala bana ndane rin ay anyinga ni akilo men ka ko nyoy to nyamu kili mala pipitino lo odo ala mambetan kala pipitino ma dunia ni la kira kila hormodo be kuno duala na programo mol bege be mol de bulo be ni karo la vie makoi ni dal lulo do karo ninga mo ke meto do na ko bebe tamano la nyamale membe diamu la Gambia la do tami mani ka ni be ko fengela dawda mi da jalo ye kan yal nyala del mandara diamu ken jono me abaro le keka abaraka bake alaji ya ko nyama
ana mi tabbata na kila hormoto sallallahu alaihi wasallam ala ma duniya ma bala kairola ala ma be tankala koro ma duniya ni lakira kila hormoto sallallahu alaihi wasallam me teori kiliya be rofo man to suru no la sai mina to kilo pola le kateli mahingina hanimo kilina e bare ma time to sai sai ngauke ka to le ni ma pola ngapo ko a pautuma na barka bake alaji yaka nyama ya tuwa nyama ya fo nyama ngafo nyamen komanta dong alkamen nyantale la may ka boale Gambian Talent TV jang alaji Ibrahima mama koto nimpa Ousmane le balle microphone koma nyim programme o nata yeke ku kilim fula karanjang kana nyina pour ka shia ate fentalale te bala abentel la falale adung abe mo kotem fana la falale lafitale ka nyo hakilo bulandi kadu nyo hakili bulando kalimani ya la fale aka sabatindi le fana ka tenkundi woto alngan kato dango beke pour ka programme o nyin ka sembento yandi alaji ya fo nyamen dron ka na platform o al tol mel kan jibe on Facebook next to the comment section albe green button o jela with a love sign men ya yita lako if you love what we do support GTP with only $5 a month nalia click abal sambalal to a secured link out of the 150,000 people Melbourne follow kang 15 people are the only ones who actually have subscribed to support us. Allah kodo Allah nafulo nalem dema woto abe sabatin dilale kan sembento ya pour nga programme ol be sambale nang weda menyantalem weda lutax gambe du demlem weda diben kotolem weda lengol ko dengal leng weda kirio kona leng weda mandinka news ni surwa news leng kibaro ni ku kotengol memba sotokang aning nka programme ol melbe sambale nan lokung wala lungolung alba jenolale ibajelale ko different things be kikanne ngati RRC sambale nanne bi dron korosi c'est la famille press conference soto nga sambale nanne entertainment program sol memba sambakale nan anin ku kotengol memba kikan dungolung anin lokung ibajelale albe nyine semento yandila woto ngal kontong ngal tentu ngal jey al sa na kodima nyim fana kinyeno Gambia le momo e fen ofen soto manjutala fabe kela monthly subscription neti bang fabe kela one time thing neti bang ila dalasi lulo wala dollar lulo wala euro lulo wala pound lulo wala Japanese lulo yen wala fo China la kodo lembang whatever ibe dawo branding wala dinar lem isa kino nyele drong to Gambia 78335524 wala mo number to dial 78335524 isa je ko ben de mala le pour ka programme sembento yandi ka tele bungoni raji bungoni sembento yandi kantum sulato jorangol melna share batale ngal konto ngal tentu ngal jeyi alkamen nyantale la moy ka bole Gambian Talents TV till we come your way again next week inshallah ala baraka bake and thank you very much. Mama kotole kapo dunia mukutuba julu kuntole ni koma mutanyato yuka ni nyato mutakoma yuka woto alga nyama sabu sabatindi kaka nyama katwa nyama kapwa nyama alka menyan tale damay kabwale Gambian Talent Promotion alaji baba mama kotoni pa Ousmane Diouf ala baraka degi lu wa serna tayit wer bu de nit taxawla talal la loxo dama ne askan bi jox len ma sen noppa ndaxte Kairasuur Properties ñoom ñoo ñëw nag génne fi loolu bam set wecc ne néegi luwaas kenn du ko fayati ndaxte ñu ngi leen amal bërëbu dëkkeekaay yu yàñña dëkkeekaay yi nga xamante ne nii ñu ngi ko jaayee foofu sa Lamin Kerewan bërëbu dëkkeekaay yi nag li nga xam ne moom mooy ndox ak courant mu fa lépp loo soxla sa wàllu dëkkeekaay Kairasuur Investment Limited mu ngi la ko fa amal Kairasuur Investment Limited nag seen bërëbu dëkkeekaay yi ñu ngi ko jaayee si cash price muy jar si $200,000 $250,000
ñaar téeméer ak juróom fukki junne dalasi mortgage nag foo ko dégg mooy fay nanka ba fay bi jeex nga fay ko si diiri juróom benn weer dama ne Kayrasu Properties njaaxare jeex na coono jeex na tëddal nelaw si sa kër boo nelawee sa gannaaw bandang Kayrasu Properties daw leen dem seeti seen kër yi foofu noonu Salamen Kerewan. Turn by turn, everything in life is turn by turn. Brother man, relax and wait for your turn. Everything in life is done by God. Yeah. What's up, everybody? It's your boy Jizzle on this. You're not watching Gambian Talents TV. I'm representing all day, every day. Don't move. Keep it locked. Ko dengal si awi e pullo pular wadi sabu wi'damo pullo leñol ka dengal do men harata ko yaari ka diina ko yaari ka dewle ko yaari ka neediji ɗin ko yaari ka gandal ko yaari ka julaaɓe men ɓen ko yaari ka laamuji men e kala pullo e ɓiɗɗo pullo ko woniri e ko jokki ko ɗo hewtoton jangue men janno men jannidiren ko ɗo men jangata comme ko yaari hayen ɗimbindi men inneteɗi adlam keka suudu ɗo ko e nde awlitande ɗo jangeten jannoton jannidiren jokkodiron e an ka nder suudu men ga e nde awlitande men leñol ko ɗengal alkamisa be alkamisa fuɗɗoto noon ila ñande 26 ndu lewru porto innetendu septembre 26 septembre lewru porto honto ɗum watta nder Gambian Talents TV e hombo min jomon on Aissatou Diallo on jarama.